салом алейкум, ҳамватанони азиз. Номи ман Аюб. Ба гуфтаи Назатиё и группа 24 аз ватан берун боз такрор мекунам. Таи юбкои ванучиёи политикои европейскиёи шакал дромагӣ, европейскиё як курнамак одаманд. История ҳаром дорад. Аёчон бировардан ки ай фашист, ин лаънатиёро ки халос кард? Мо дидем имрӯз зидди Российская Федерация, дӯсти азизи мо шумо ҳамватанони азиз. Российская Федерация это наш брат, родной. Точка. Чӣ гапҳо зиесан? Ответи саволи шумо чунин аст. Ман саг ҳастам. Ман намегузорам ки шумо ҳаромхӯро, беватано, бемиллато, шумо культура надорен, шумо история надорен, шумо беватан ҳастен, шумо ранги курд ҳастен. Намегузорам ки шумо неш бизанед мардуми муҳоҷира. Ответ чунин аст. Ба гуфтаи Муҳаммад Иқбол, 2 нафар корманди мо имо ойлик нагирифтанд. Бо мардуми муҳоҷир пул рӯй кунед. Мардуми муҳоҷир ҳаёто наброрен. Наҳзати ислом дар ватани азизи мо терроризм эълон кардаги ҳастанд. И дар Российская Федерация ҳар капеки кироӣ мекунӣ, пишти панҷара ҷот аст. Рӯзиш мешавад. Агар ман дурӯғ бигӯм, бубуред дар рӯи ман туф кунед. Ози Алмаз главни помощники Иқбол аст. Ози Иқбол ай тамоми группҳо биромагӣ аст. Главни ози Алмаз ай. Алмаз гуфтаги ки кор набро. Алмаз гуфтаи ман зану фарзанд дорам. Гуфтаи чанд хоҳилик мегирӣ? Гуфтаи 2 то 2,500 евро. Гуфтаи ман 2000 евро метумад. Рӯзиш мешава? Мега муовини ма бе ойлики мон имо рӯиш кунем. Вот вам пул. Вот. Муҳаммад Иқбол, барои мулло гап задӣ. На самом деле муллои мо имрӯз хаб ҳастанд, барои лайк дина фурӯхтагӣ ҳастанд. Бояд иҷода Мирзо, ака бахшиш мепурсам, Мирзо фамилията намедонам, бо лақаби Хаҷӣ олим аст. И одама мо мулло гуфта метонем. Мо просто так ягон чурбане ки мебурад якамтар як ай ислом гап мезанам, ӯро муллош гуфтесем, ҳазратш гуфтесем, мо олима мулло гуфта метонем. Мирзо бо лақаби Хаҷӣ на самом деле олим аст, не ки хаб аст. Хати ту чихе гап занӣ Муҳаммад Иқбол? Як шаҳрванд мебурад салом алейк мегӯяд. Акат гуфтесай? Ман норозӣ ҳастам. Нахоҳ чурбана ака бигем. Шермардаи таҷик. Чурбан ака гуфтан дуруст нест. Просто биромада гуфтам Муҳаммад Иқбол, ман ҳамин сухане ки ай дани ҳароми ту биромад, ман як шаҳрванд, ман недоволни ҳастам, бия ман минини хима гап занам. Сразу базан талоқ ҳастам. Хай бигирам мулло кори муллогиша кунад, политикиша кунад, юристиша кунад, ҳофизиша кунад. Хеле хуб мешавад. Инамоз биромада гап зеса медонем барои чӣ? Барои ки зани тоҷика шумо пас задесен. Унижени дастони сама биромада как юрист гуфтесам тон, ҳайвоно. Рӯз мешавад ҷавоб бете шумо. Хай бибура олимо гап зананд, олимои дини ислом. Биганд ҳайвон, чумо. Ти чӯ дини исломо пас задеси? Дар ислом чӣ гуфтагӣ аст ки зани мусулмона пас задан? Бисёр модарое ки соҳиби шавҳар ҳастанд, соҳиби наваса ҳастанд, ту мебурӯй шушон кофтеси. Айб аст. Айб. Лаънат бата. Ох ман тра дура мегӯям я хело недовольни ҳасти Исоқов Аюб. Чихе ту мардака дура гуфтеси? Ту намедонӣ чо такой дура. Ман ҳама чиро медонам. Як крашная дешевая подзаборная коза. Дура, проститутка конченая дура аст.
ایره شما مرد حسابش نکنین. این دالبایوب یک پرستیتوت که آدمی که زدن خود رفته ایه. Хорошо? محمد اقبال با میگومد چی کار داری با اویله ما؟ اویله ما 100%. اویله ما ده یک نفر بود. خدا استغفرالله. کورنمک بود آدم. میفهمی؟ یک کورنمک آدم بود. یه پیشکی تای آدم موندگی ما خوار ندارم، ما اپا ندارم. یکی ما رنگ خواهر حسابش میکردم. تو اویله ما را چخنش، اویله ما 100%. با افته اوروسا یک کریسه بود دفش کردیم. حرام. دوستان عزیز، ما التماستون میکنم. ایمنه در تریتوری روسیای فدراسیون اگر باشین تماشا نکنین. برای که روسیای فدراسیون ضد تروریسم با قانونهای نو قبول کردن تا پاژیزم سروکا خواهیم رفت. نهضت اسلام در تریتوری روسیای فدراسیون تروریسم اعلان کرده است. ورخوانی سود کپکی گیرویی میکنی من نصیب باشه امروز یا که با فردا ایمن گنرالی پروکراتورای روسیای فدراسیون یک заявление پیشنهاد میکنه که ایمن آدمایی که میبروین گپ میزنن نمرهایی که موندگی هستن پول طلب دارن یک به نظر گرفته شود. ایمن از سبربانک ما خبرش نویدم کیوی کاشلوک ما یک یوریست هستم ما کارم پیش بردستم. ما دا پلیوات کسی که پشت پنجره میروه ایمن پشتی محمد اقبال ما دا پلیوات ایلان جوان هستی یا که ای 70 ساله بالا هستی یا تروریست هستن فکر کنی خشواک محمد اقبال چی تون میگه؟ مرد باش کلاس بمون کامنتاری بنویس نترسین میگه نترسین روتونه اشون بتین نیکی که قبیدانتون حکمال چه خود جواب بتین. شما کم ترکاک فکر کنین کم ترکاک دوستان عزیز. لعنت با هم آدمی که خیلی چوربانی دلبایوبه حضرت میگه لعنت. زنده باشین دوستان عزیز. در جای باشین نباشین سلامت باشین.